Apa ke atas dikit. Ya, ini sudah paling atas, Miss. Nah, paling atas ini. Di zoom perbesar nggak kelihatan kayak. Capital market definition, types and function. Capital market is a place where different financial instruments are traded between different entities. Jadi sebuah tempat di mana instrumen keuangan itu diperdagangkan antara dua orang ya. One side there are entities that have abundance of capital. Yang satu sebagai supplier atau penyalur dana, yang satunya itu yang membutuhkan dana ya. Capital market types of capital market ya. The first one is primary market and the second one secondary market. The examples of capital markets are given below: stock market, pasar saham; bond market, pasar obligasi; currency and foreign exchange market, ini penukaran uang ya. Which are the most common capital market? Yang mana di sini pasar modal yang paling utama? The most common capital market are stock market and bond market. Why do we need the capital market? Capital market is a cog in the wheel of the modern economy, since capital markets move money from the entities that have money to the entities that require money for productive use. Jadi pasar modal itu pasar di mana ada suppliers of money, supplier of funds to the entities who need money, who require money, ke orang-orang yang butuh uang for productive use, untuk penggunaan yang benar-benar efektif dan produktif. Capital market, there are two entities, one who supplies capital and the other entity is the one who needs capital. Yang satu butuh dana, yang satu menyalurkan dana. Next.
Some common examples of suppliers ya, yang di sini yang menyediakan uang ini ya. Some common examples of users of capital ya. Ini ada people looking to purchase vehicle, homes, governments, non-financial companies kayak gitu. Jadi yang orang-orang yang menjual ini apa namanya kendaraannya atau rumahnya, kemudian ada pemerintah, ada perusahaan non finansial ya. Next. Capital market structure, struktur pasar modal. Di sini strukturnya gimana? Structure of a capital market is made of primary and secondary market. Jadi struktur pasar modal itu ada dua, yang satu pasar utama, yang satu pasar kedua. Primary markets consist of companies that issue securities and investors who purchase those securities directly from the issuing company. Jadi pasar utama itu pasar di mana bertemunya antara supplier dengan orang yang membutuhkan uang tadi. Ada government, ada orang yang membutuhkan uang, ada perusahaan yang non-finansial yang benar-benar butuh dana cepat. Dan di sini dana yang digunakan atau surat berharga yang sudah dibeli bisa digunakan untuk jangka panjang. Gitu ya. And then secondary markets are places where the trade of already issued certificates between investor sama apa ya? Between investor are overseen by regulatory bodies. Di sini pasar di mana bertemunya antara ini ya, borrower sama apa tadi? Borrower, peminjam uang sama apa ya tadi? Supplier. Ya, supplier sama borrower itu tadi. Borrower of money ya maksudnya. Dan di sini money atau surat berharga yang dijual itu bisa digunakan untuk kepentingan jangka pendek saja. Ini the functions of capital market. Capital market bring together those requiring capital and those having excess capital. Jadi dijual untuk segera untuk orang-orang yang membutuhkan uang ya. And then capital markets aim to achieve better efficiency in transaction. Jadi transaksinya itu sangat efisien. It helps in economic growth, bisa membantu ini pertumbuhan ekonomi. And then next, it ensures there is the continuous availability of funds. Bisa melanjutkan ini ya keberlangsungan modal kalau bisa melakukan transaksi di capital market. By ensuring the movement and productive utilization of capital, it helps in boosting the national incomes. Dapat membantu untuk meningkatkan income atau pendapatan nasional. And then 6, minimize transaction cost and information cost. Jadi meminimalisir transaksi biaya dan juga biaya informasi. Makes trading of securities easier for companies and investors. Membuat perdagangan surat berharga itu lebih efisien antara perusahaan dengan investor. Dan nomor 8, it offers insurance against market risk. Bisa mengurangi resiko ini ya bisnis ya gitu. What are the advantages of capital market? Apa keuntungan pasar modal? Money moves between people who need capital and who have capital. Jadi terjadi ya transaksi antara yang punya dana sama yang butuh dana. There is more efficiency in transaction. Transaksinya itu lebih ini ya efisien, lebih ringkas. Securities like shares help in earning dividend income. Bisa membantu surat berharga di sini seperti saham bisa membantu pendapatan yang membutuhkan uang ya. With the passage of time, the growth in value on investment is high. Bisa membantu pertumbuhan ekonomi semakin lebih baik ya. Nomor 5. The interest rates provided by securities like bonds are higher than interest rates given by the bank. Di sini bunga yang Anda ini ya dikasihkan bunga ini maksudnya setelah meminjam uang dari pasar modal itu lebih tinggi daripada bunga yang ada di bank misalnya gitu. Can avail tax benefits by investing in stock markets.
dapat ini ya, mendapatkan keuntungan pajak kalau bisa berinvestasi di pasar modal. Terus nomor 7, scope for a wide range of investment, bisa memperluas investasi. Yang ke-8, securities of capital markets can be used as collateral for getting loans from banks. Surat berharga dari pasar modal dapat digunakan untuk mendapatkan pinjaman dari bank segera. Okay, so far any questions? Any questions so far? Ada pertanyaan enggak? If there is no question, I would like to ask you 30 minutes, 30 menit to study about capital market, untuk mempelajari capital market that I have explained to you, yang sudah saya jelaskan. And then, after 30 minutes left, setelah 30 menit, I will call your name, saya panggil namanya, and I will take the score of English. Saya ambil nilainya satu-satu, one by one. Understand the instruction? Sudah paham ini instruksinya? Sudah, Bu. Oke. Sudah, Miss. Oke, I will give you 30 minutes to prepare. 30 menit ya. Untuk preparation. Setelah 30 menit, ya ini, bisa saya panggil satu-satu. Ini live dulu atau lanjut? Live dulu aja, Miss. Soalnya Live tinggal dulu 5 aja. menit. Iya. Oke.